أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. तमाम सिपास व सताइश मखसूस ज़ात अस्त के परवरदिगार तमाम जहानियान अस्त अर्रहमान अर्रहीम बेसियार बख्शिंदा बेसियार मेहरबान अस्त मालिक यौमिद्दीन मालिक इख्तियार दार रोज़ जज़ा क़यामत अस्त Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Praise belongs to Allah, the Lord of all the worlds. Ar-Rahman Ar-Rahim, the All Merciful, the Very Merciful. Malik Yawmiddin, the Master of the Day of Requital. إياك نعبد وإياك نستعين. پس اے اللہ تنہا تو را عبادت می کنیم ودر کارہائے خود می خواہیم و کارہائے خود تنہا از تو کمک می خواہیم. صراط الذین انعمت علیہم مارا براہ راست ہدایت کن و ثابت قدم دار. إياك نعبد وإياك نستعين. You alone do we worship and from you alone do we seek help. اهدنا الصراط المستقيم. Take us on the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم. راہ آنانے کے برہا نعمتها بخشیدئی نہ راہ آنانے کے برہا خشم گرفتہ ای و نارا گمراہاں. صراط الذین انعمت علیہم, the path of those on whom you have bestowed your grace. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray.